तार देश महकुची जहा महतर दे एक दुई पूरी राउरकेला एक्सप्रेस जहा 7 घंटा 5 मिनिट समय आसबार थिला वर्तमान 1 घंटा 0 मिनिट विलंब चालू अच्छी आज ये गाड़ी 8 घंटा 5 मिनिट पूरी राउरकेला एक्सप्रेस जिसके आने का निर्धारित समय 7 बजे 5 मिनट 1 घंटा 0 मिनट विलंब से चल रही है। ये गाड़ी 8 बजे 5 मिनट पर आने की संभावना 7 hours 5 minutes is running late by 1 hour 0 minutes is expected to arrive at 8 hours 5 minutes. ମୁଁ ଜଣେ ଟିଚର ଆଉ ମୁଁ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ହରିଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଦ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟିମ୍ ଏଟ୍ ବାଗଚି ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ସେଣ୍ଟର। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେଷ୍ଟରେ ଲମ୍ପ ହେଇଥିଲେ ଇଗ୍ନୋର ନ କରି ଆଜି ହିଁ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ମେମୋଗ୍ରାମ କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ। Call 0674 379 9999 or www.shankar Cancer Hospital.org.